clothes kan. So bila saya search who's are talking about which entrepreneur are talking about dress for success kan. So saya tak sure you pernah dengar ke tak. This is Neil Patel. Neil Patel work with he has his own company. Okay. So kalau kata dia yang popularize SEO, search engine optimization, kira dia ni dalam league IT technology punya orang lah, IT technology, and he has been consulting Amazon contohnya, you know, all this search engine yang you nak, kalau you cari search engine optimization, meaning bila orang cari nama terms or people find products, this is what will appear at the top of the search engine. Okay, so dia punya specialization lah. He's one of the entrepreneurs. He own his tech company. Okay, he owns his tech company in the US. Okay, so kalau you tak familiar dengan Neil Patel, sebab saya bila mengajar entrepreneurship, I try to explore what kind of entrepreneurs is there in the society yang talking about especially on professional development. Kalau ikutkan kan, how IT graduate, dia kan consider IT graduates kan, he's IT entrepreneur. Kenapa IT entrepreneur talking about dress for success? You know, kalau kita kata tak ada relevance, dia budak IT, who cares about what you wear? You know, macam Steve Jobs kan, he always wear black kan, Steve Jobs, he always wear black. And then Mark Zuckerberg contohnya kan, so he's in this dialect ni lah. So Mark Zuckerberg for example, so Mark selalu pakai apa, selalunya hoodie and his grey t-shirt. Kalau you perasan, that's the way Mark always dress. Saya panggil Mark kan, that's macam mana kita address orang in Western culture, usually use first name. But then Neil, a few years back, dia punya artikel about dress for success jadi viral lah, especially among tech people, and also people who are looking for jobs. What is the reason? Okay, so saya introduce you, which is, this is him masa dia mula-mula develop his own company. Okay, kalau you tengok, if I'm not mistaken, it's early 20, dalam early 2000, around 2003, 2005. So this is him. He's the same person that I showed you just now. He's the same person, but this is how he presented himself now. This is image of him around 2015. Gambar yang tadi is much more recent. Okay, so what he said, people believe what they see. They think that you look successful. So in their eyes, bila people think you look successful, in their eyes you are successful. Okay, that is the reason why although kalau kita kata gig kan, selalu kan, saya tak tahu berapa ramai orang suka tengok. Saya, one of my favorite American show was Big Bang Theory kan. Itu memang saya punya saya punya show yang saya suka tengok kan. So all of them are gig, which is sama lah macam Neil sendiri kan. Diorang busy ya, budak IT. Saya datang daripada fakulti sains. Saya tahu macam mana fakulti sains dress up kan. People don't care cara you pakai tudung ke, cara you pakai baju ke, cara you pakai kasut ke kan. And then bila saya masuk fakulti hotel management, suddenly the way I dress became much more important daripada who I am. Untuk orang bercakap dengan saya, I have to dress well, then only people will start noticing me dalam kelas ke, for example, or waktu kerja ke, pergi minta kerja ke. And this is the transformation. So that's why I can relate what Neil are talking about. Okay, what he's talking about. Sebab saya pun dulu macam ni, you know, very simple. Saya dulu tudung putih. Memang itu je tudung yang saya ada dulu. That the only colour that I have. And tudung putih, t-shirt putih and you know, jeans. Masa saya dekat fakulti sains. And then bila saya masuk fakulti hotel management, saya kena beli blouse
contohnya I have to buy blouse and then start, tudung pin kat atas lah. I still wear bawal. Okay. But apa yang saya boleh relate lah dengan, this is the real case of him. Kenapa saya introduce? Because I like what he said, which is he said that when dia started, sebab dia punya transformation started dalam 2013, maksudnya 10 years after he started his career. So in 2013, and then he said that when I started to dress nicely, people in the meeting, whoever who are listening to him, felt that he is incredibly successful. For that reason, they want to be associated. Itu ayat dia, associated. Maksudnya, you nak orang bila sebut nama brand you, orang kenal dengan you. Maksudnya orang nak bekerja sekali dengan you. Okay? For that reason, they want to be associated with me. Itu advantage dia. Client dia feel he is important. And then what important to him and his company is that he managed to close more sales, more project than before. Okay, kalau you tengok dia punya success rate from 25% increase to 40% just with the way he changed the way he dress. Okay, dia change the way he dress. So kalau you tengok gambar dia, you can search all about kat YouTube, he's on YouTube, and saya banyak juga tengok dia especially on professional career, how he advise on professional career. And so this is how important dressing. Kalau dalam IT industry benda ni penting, so you imagine in our industry which is emphasize on our how we represent ourselves. So based on the way we dress is actually also part of our identity, if you realize, and then also part of how the company perceive you fit into them. Itu maksudnya. You are perceived throughout your relationship with company. Bila you pergi interview, your first impression is that first is your personality, second adalah budak ni boleh ni masuk company aku, sesuai dengan company aku. This is how the company perceive people. Okay? So if you see that, if you look at the statistics, 33% of the employers said that within 90 seconds, probably less than that, first impression, they know whether they want to hire you or not. Okay, so kalau you tengok, maksudnya apa? A bigger chunk probably will give you more chances, or they will rather not meet with you. Itu what the statistics mean. Ada dua maksud, sama ada orang yang lebih tolerate in terms of the way you dress, ataupun ada orang yang macam aku tak akan jumpa langsung dia ni based on the picture on your resume. Okay, that's how crucial it is. Sebab tu gambar dalam resume pun penting. Okay, and then 55% of the employer said that first impression came from the way you dress, your act, and also your walk through the door. Okay, ni memang bos lama saya dia cakap dan cara saya pakai baju kalau ikutkan, kalau dia tak ambil saya kerja. Tapi because the way you dress can be trained, that's the reason why I get hired. Okay, and then 65% of the attire employer kata 65% of attire is a deciding factor between two similar candidates. Let's say you bagus and another candidate daripada universiti, contohnya universiti Melaya. So if you have a similar credibility and also you perform well during your interview, so the way you dress will be deciding factor. So you jangan letak position you no longer UMK, you letak position you is that whether you want to work with the company or not. Ada orang cakap like you have to dress like you're going to your first date. Ada orang kata macam tu kan. So you kena pakai baju macam mana you pergi first date if you want to impress. Ada orang yang pergi first date tak kisah pada pakai baju apa. Betul? And so ada orang they don't care how they dress, but especially if let's say orang yang selalu pakai slipper, dia tak pakai slipper sebab saya tahu ada kawan-kawan saya yang jenis macam tu, dia kata kalau orang suka aku, they don't care the way I dress. Itu memang first impression. Tapi kalau kita kan
first date pakai slipper, aku akan fikir 10 kali lah, walaupun saya sendiri personally suka pakai slipper. Saya memang ada banyak collection slipper, tak mahal mana, semua cap murah-murah aja kan. But that's a deciding factor. In terms of working, this is what it means to dress for success or to dress for the job that you want. So the way we dress should reflect the company. So you need to research for the company culture. So macam mana you nak research for the company culture? Sebab kadang kita tak tahu tau nak pergi interview nak pakai baju apa. Especially if you are looking for job outside from service industry. Industry tourism, industry hospitality is a service industry. So kalau kata you want to go into a different industry, then you need to research about the company. Advertising contohnya, entertainment is much more relaxed. So you can, some of the tips are, you can go to their social media and see their daily punya activities. Kadang-kadang kan dia orang upload kan. Okay, so and see how they dress. So it's okay to dress like that. But in today, I want to focus on how to dress in service industry. Okay. So every business attire with very cross industries, sebab tu kenapa saya emphasize on that, very across industry. Sebab tu kalau you perasan Fakulti Hospitality, Tourism and Wellness tak ada baju corporate compare tu budak-budak retailing. Sebab kenapa? Because baju corporate dengan fakulti kita tak sinonim. Itu yang banyak student tak faham. Kami pun tak ada baju corporate. I also don't have that. Because baju corporate tak diamalkan oleh fakulti oleh service industry. If you wear uniform, meaning that's your company. Tapi untuk fakulti kita, baju corporate adalah suit. Memang that's our corporate baju. So saya pun ada suit. Saya tak tahu you nampak ketak belakang kamera kan. Saya memang ada suit. Saya bawa ke office. This is my regular. You can see on my second camera. This is my suit. Memang saya ada kat office kan. Saya ada lagi Dobby punya ni kan. Saya hantar dry cleaning at least every 2 to 3 times where I walk. Saya ada 3, I have 3 colours. Ni pun dah ketat sebenarnya kan. Bahaya kan bila dah ketat kan. So I know that I have to, go down with my weight. I have to slim down with my weight so that I can put into. Saya memang tak ada plan nak beli baju baru. So saya yang kena turunkan berat kan. So and then also business attire very across company. Okay, so you kena tahu which company that you are going into. So if this presentation will be this topic will be focusing on service industry. So saya akan fokus on that because itu kebanyakannya industri yang ada sekarang, which is service industry, meaning our industry, and also bila you keluar bekerja, kebanyakannya you will be joining service industry compared to entertainment whatnot. Okay, so saya akan fokus on that. Okay, so in our industry, it's very common to wear uniforms. And kalau you tengok, bila you pergi practical nanti pun, or you will be working, you can see, you will have uniforms. So, saya rasa apa yang penting is to have a good shoe. Okay, bila kita kerja kita banyak diri most of our work lasted 8-hour 10-hour shift. So a good shoe is a must. Tu yang pada saya lah benda yang paling penting dalam service industry. So how to dress well is when you look good, you feel good. Yang tu pada saya key. And I think every coach talking about, the way you dress also will be saying that if you look good, you feel good. So kalau you tak biasa pakai macam saya dulu, mula-mula saya masuk degree sebab saya punya degree di fakulti hotel kan. So saya tak biasa pakai kasut tinggi, tak biasa. Saya tak biasa make up. Tu ada 2 benda yang saya tak biasa buat lah compared to fakulti yang sebelum ni. So I learned in one of the classes is that you kena practice so that you know apa makeup yang consider okay. And maksudnya masa dulu saya pergi kelas, tak kisahlah subjek apa, semua kena makeup because bila lagi you familiar dengan how to do makeup, lebih mudah untuk you bila you pergi training lagi cepat lah. Contohnya kan macam because of that I know that I am allergic to eye makeup. Saya allergic kepada eye makeup.
ada satu company pernah wajibkan eye makeup eyeshadow is considered a minimal, ada company tu. So saya cakap tak boleh pakai, memang allergic. Saya kata tak boleh pakai So that's itu je yang company tu accept. Maksudnya minimal dia lipstick, cheek makeup and eye makeup waktu tu. So saya je yang the only person yang tak perlu pakai lah eyeshadow. Itu memang dia ada rule lah. Banyak, ada setengah company dia ada rule. Ada yang rule yang very strict, ada yang very relax lah. So it depends on the company. Tapi in service industry kebanyakannya lipstick consider minimal makeup and also eye makeup lah. Itu yang saya boleh bagi tahu lah, especially for girls. And so what is the office attire checklist? Okay, so this is the checklist lah. First, you have to look presentable. Sebab tu, bila kita apa-apa yang kita pakai, make sure it's your own clothes lah. Apa-apa baju yang you pakai, make sure your own clothes, you look presentable. Okay, nanti kita go one by one. And then prioritize comfort over fashion. Saya tahu generasi, in your 20s, you suka try banyak jenis baju. Banyak jenis style fashion, men, woman, sekarang tak kisah sebenarnya man or woman, dua-dua suka fashion, but then you need to prioritize comfort. Sebab kena ingat, you kerja lama on your foot you kerja lama. Okay, and then avoid too much skin. Ini especially orang yang tidak bertudung lah, and avoid too much skin. Even kalau you bertudung sekalipun, you kena tengok juga cutting baju. And then keep it simple, especially in terms of jewellery. Nanti kita look into that. And then dress that part. Itu yang apa yang Neil cakap tadi. Which is you have to dress the part. If you want the job, you have to dress like the job. And hari ni saya datang kelas, tapi kalau saya pergi interview, saya takkan pakai macam hari ni. Okay, that's the way I work lah. And so we actually ada so many types of dresses. Dress code, there's at least 5 to 6 dress code. So in this class, I only focus on two dress code. Okay, the first dress code is business formal or professional, and the second dress code is business casual. Kita ada dua je. Saya fokus hari ni dua sebab I want you to know the basic, then daripada situ you can learn more lah lepas ni So apa yang acceptable in service industry and also interview usually is business formal and professional. Okay, and then you have a more relaxed one which is business casual. This is more suitable for virtual interview contohnya, for virtual interview, and then let's say casual Friday lah macam saya cakap tadi, casual Friday. So for men, business professional attire. And this is the dress code. Okay, ni memang normal dress code. You need to have tie, memang you kena ada tie. And then dress shirt, maksudnya shirt, dia panggil dress shirt, yang baju bekerja, diorang panggil dress shirt. That's how we address it as dress shirt. Press, it means by ironing. Okay, and then you need to have at least one classic business suit. Pada saya lah, I recommend you to have one business suit, meaning you punya blazer dengan seluar match. Saya recommend you to have one. And then you need to have belt warna hitam or brown, which is the most common colors. And then you need to have, kalau kata fit sekalipun bukan leather pun, you need to have shoe. You need to have memang dress shoe, and then notebook, suit pants meaning matching tadi dengan blazer, and also pen and haircut. This is gambar overall general. Okay. So in terms of haircut, walaupun dalam kamera orang nampak you punya haircut. So you need, sebelum interview, sebelum you pergi kerja, saya tahu sekarang you all belajar daripada rumah, so you don't need to care how you look so much. But bila you nak pergi interview, you kena pergi haircut lah. Saya recommend jangan pergi haircut sehari sebelum interview sebab let's say lah tersilap haircut and you don't have time to amend. So I recommend you to go like at least 1 week before to get a haircut. Okay. This is to avoid sebab saya tak tahulah you all tapi
hairdresser ke barber ni ada je yang selalu, kadang dia terpendek sangat lah, kadang macam tertobek sikit lah kan. Kalau tak nampak tak apa, takut nampak kan, sebab most of the time nampak even men pun kan, belah depan ni tepi ni kan usually kan, people can see you. Okay, so I recommend you to go at least 1 week before. And then shift or not to shift, dia memang soalan yang selalu saya dapat, especially kalau mengajar kelas serving. And so saya tahu you all tak balik campus, not majority of you in the campus, but bila you nak pergi kerja, is it to shift or not to shift? So senang cerita, dalam corporate culture, no beard, tu senang cerita lah. So you kena shift. Itu memang corporate culture, walaupun David Beckham handsome waktu zaman saya, zaman you all pada you dah tua kan. So David Beckham handsome tapi dia footballer, he's not working in service industry. So this is the 6th reason, there are 6 reasons why most corporate culture doesn't accept beard. Okay, satu, laziness, is considered untidy, is considered intimidating. Orang yang lebih banyak beard usually much more mature the way they talk. So kadang-kadang orang rasa macam you, especially the new hire, is intimidating. And then people relate you to religion. Memang saya tahu ada setengah religions yang memang wajib mesti kena ada beard. So that if you need to have that, you need to trim it very minimal. And then it's also sign of rebellion. Ini memang the reason why most corporate culture, including Malaysia, walaupun kita ada banyak religion tapi including Malaysia, still using beard is not popular choice lah untuk corporate culture. Okay, so ada yang itu, this is one study about that. So this is another study, very recent one pada saya, quite recent juga study ni. So this study said about why you need to have beard, tapi berbalik kepada is intimidating, okay, berbalik kepada rebellion. So most of beard, orang yang ada beard bila dia bekerja selalunya relate to their domination at work. So kalau saya kata, the more mature you get, let's say you already in the company like 5 to 10 years, so it's okay to grow with that image in mind. Okay, with that image in mind. So masa new hire, you want to have a clean shave, tapi by the time you grow with the company, and so that people already know you, they already know who you are, you already start to show that your value to the company. Most company are okay, and most of them see that you are more maturing, lepas tu they will accept. Sebab tu kalau you perasan kat tempat kerja, orang yang selalunya ada misai, whatever, usually they are more senior at work compared to the young hire lah, the new hire. Okay, so this is the reason. So you need to know what is your stand in the company. Pada saya lah, sebab saya tahu you all this year mungkin like 22, 23 kan umur you kan, but then you will be growing old. So by the time you are growing older, so it's okay to have beard berdasarkan company culture you. Okay, so in terms of colours, this is what the survey said about colours yang selalunya popular untuk suit. We are talking about suit. So first kali kita cakap pasal suit. So banyak colour yang popular adalah black, of course. You have blue and grey. So this is basic colour. So kalau kata you baru, saya recommend you ada black lah. Okay. If you want to invest after that, navy blue, especially in our weather, I think that navy blue is a safer choice daripada grey. Okay, itu saya punya recommendation lah. Okay, so this is suit, colour for suit. Okay, for shirt, kita tengok shirt kan. So saya study yang semua part daripada tahap tutup so that everybody will get the idea, and also my observation when I work in the corporate. Saya tengok apa yang berlaku. So most of the shirt when you choose, dia ada 3 kriteria lah. Satu, your fit, second, your function, and the third one is your fabric. Okay, so you kena tengok fit you, function you nak guna untuk apa, meaning whether ataupun event apa yang you nak pergi, and then the fabric lah.
Dekat Malaysia most popular adalah cotton or cotton mix kan. Cotton mix itu yang paling popular lah dekat Malaysia kan. And then fit. Okay. So tadi on shirt, so this is on, tadi on suit, this is on shirt, kemeja. Okay. So the most popular colour white or blue. Kalau you tengok banyak entrepreneurs, most of companies, CEO stick to basic colour. Kebanyakan dia stick to light blue. Yang ni memang saya notice most of CEO, termasuk CEO saya yang saya kerja sebelum ni, most of them stick to regular colours, which is this white and blue shade of white and blue. Okay. And then if they have patterns, most of them we go for very simple stripe pattern. Okay. Ini memang saya tengok kalau you can also survey banyak patterns yang available. Bukan kat kedai, I mean you can survey first before you buy, you can survey what kind of clothes usually men pakai lah. Kalau I'm talking about having a basic wardrobe having a basic wardrobe. So kita tak cakap lepas you dah kerja, lepas ni you nak beli colour apa. We're talking about basic wardrobe. So you nak pergi interview and then your first year at work. Okay, so baju memang you kena invest for that. Okay, so this is the basic wardrobe. Kalau sekarang dia panggil apa, term saya capsule kan. So berapa baju yang you kena ada, berapa shirt. Okay, kalau rumah you ada laundry, so you can go up to 3 shirt. Tapi kalau tak ada, you depends on, basuh sendiri, basuh cycle you. So at least you have 5 lah. 1 day of each week of the, one for each day of the week. Setiap hari kan, daripada Isnin sampai Jumaat. Okay. And then you tak perlu ada cardigan. Kat Malaysia tak perlu lagi pakai cardigan. Kebanyakannya company belum accept to have cardigan. And then you need to have at least 1 dress shoe. Kalau boleh 2 lah. Kalau time hujan contohnya, so you have another spare shoe. And you need to have 2 pants. So daripada situ you boleh mix and match kan kalau you tengok So this is the basic idea how are you going to pair. So for hot weather, usually kalau you tengok go for minimal colours and putih, blue and light blue and navy. And then ada setengah company ada casual Friday, you can have polo t-shirt. Polo t-shirt. And polo t-shirt consider formal attire, business casual attire. And so masih acceptable. So sama lah macam pants. You go for the basic colour for pants. Saya dulu bos yang bawa pergi shopping kan. Bukan bos yang bawa pergi shopping. Dia bagi allowance tapi sebab dia tahu you tak reti pilih baju, so apa yang dia bawa masa tu he brought 3 of us, the exact he brought, and then dia yang pick the colours whatever lah, because I represent the company. So masa tu memang dia pick siap. Selendang tu dia wrap, dia kata I want you to wear like this. Adalah dia tunjuk cara wrapping yang dia nak kan. Saya pun but I learn lah. Saya belajar lah sebab itu dia punya requirement. So masa going to interview, kalau boleh seelok-eloknya lah saya recommend you bawa jam. Sebab kebanyakannya orang tak suka bila you checking the time on your phone. So pakailah jam. Beli je yang paling murah berapa sekarang jam, 20-30 ringgit saya rasa ada. Kalau go for the classic one, jangan beli tali plastik. Saya tak recommend you beli tali plastik. Go for fake leather pun tak apa. Muka hitam, muka putih tak kisah, but then stick to the classic design. Okay, stick to the classic design and avoid baby G ke apa ke, avoid lah pakai sebab itu tak sesuai bila kita pakai dengan formal attire. If you have baby G itu dia nampak informal lah. Baby G kan dia for sports kan sebenarnya kan, right? Avoid that. And then shoes, invest in a good shoe lah. Memang ini pada saya lah. You need to invest in a good shoe. Kebanyakannya men tak ada masalah cari shoe sebab most of them available. Avoid loafers kan, jangan beli loafers. Memang beli betul-betul dress shoe so that you nampak cantik. So bila you pakai, kalau nak pergi kasut, nak beli kasut, pakai dengan memang seluar yang you nak pakai pergi kerja, so that you know what is the fit of the shoe, how it looks like. And sebab kadang-kadang kita pergi keluar, pergi beli kasut, you pakai baju lain kan, you pergi kerja pakai baju lain. And so
better you pakai seluar yang you pergi kerja so that you know how it looks like. Okay. Saya tak tahu ada orang pandang ke tak. Saya pandang pergi interview especially whether your shoe is clean or not. Ini memang selalunya kita tengok. Sebab tu saya kan tak recommend you pakai tennis shoe yang warna putih tu, selalunya dipanggil apa, sneakers kan. So I don't recommend you to wear sneakers pergi interview ke, pergi kerja ke, whatever, sebab selalunya warna dia putih and then it looks unclean sebab kita jarang take the time to clean our shoe kan. But bila you nak pergi interview sebelum you kerja, make sure you clean the shoe kan. Kalau sebab normal je waktu hujan macam ni contohnya kan, so it gets muddy, so you punya keliling kasut you semua orang nampak. So you have to clean the shoe. You tak reti shine, is okay, but then you need to have a clean shoe. Okay? Sebab tu lah janganlah pinjam kasut orang kan. Beli kasut you sendiri lah, at least get one pair. Okay? And then socks. Saya tak tahu nak emphasize macam mana kan. Saya tahu selalunya problem pagi adalah mencari stocking. Kalau you ingat waktu you sekolah, beli terus satu bundle stocking, senang, yang sama design. Tak payah fikir hari ni stocking ni hilang, yang ni tak cukup pair, yang ni tak cukup colour, whatever. So you beli terus satu bundle for your own, for your own work. Beli terus satu bundle and then make sure it's black in colour lah. Jangan pakai yang putih So make sure it's black in colour. So beli terus satu bundle. Kan, sekarang murah aje boleh dapat kan, satu pair dalam RM3, RM5, I think you can get that price kan. So you just wear buy a dozen so that you tak pening kepala. Okay, and then get a good bag. Man pun sekarang dah ada you punya man bag kan, so you get a good bag so that you can bring your document to fill whatever your work kan. Sebab saya tahu kadang problem man pada you tak perlu ada bag, tapi pada saya you need to have a bag, especially when you go to interview. Because why? You need to bring documents and then you need to bring notebook dengan pen. Mesti kena ada kan, sepanjang-panjang you kerja. Kalau you pergi practical, saya recommend you have a smaller one you can put in your pocket. Saya recommend size yang kecil so that you boleh sentiasa ada in your pocket, and also a pen. So pen tak payah beli yang ada tudung, beli yang the clicking one, and so that you tak payah worry about tak jumpa tudung stain your baju, right? So you need to have that. Always have a pen and a notebook with you. Okay? So this is the checklist. Alright. And so what it mean by press press, P-R-E-S-S-E-D kan, is mean ironing press press. So even though dalam kamera orang tak nampak kedut, but you know is kedut kan. Tapi kalau tudung confirm nampak. Tapi kalau baju, kalau above your armpit, people can still see you kan. Atas daripada ketiak orang still akan nampak. So make sure baju you semua ber-iron. Okay, make sure iron kan. So that's what it mean by pressing Okay, press, sorry. What it mean by press. So for women, saya takkan tekankan sangat sebab most of you dah biasa dress well. And so in one of the research, adakah baju penting dalam tempat kerja? So it says that percentage how woman looks at work lebih penting berbanding lelaki, dan itu akan menyebabkan dia naik pangkat lebih better daripada kelik-kelik perempuan yang lain. Okay, that's the statistics the research Men not so. Tapi untuk perempuan, tapi pada saya sebenarnya men pun sebenarnya ada percentage tu probably, but then not higher than men, which is bila orang nak consider you, lepas you dah lama kerja, orang nak consider you naik pangkat, you grad sekali, contohnya kan, you grad sekali daripada universiti yang sama, classmate yang sama, whatever. Tapi bila nak naik pangkat, the way you dress akan menyebabkan you akan naik pangkat sebelum orang yang classmate you yang lagi seorang. Okay, itu yang tadi yang saya tunjuk statistik tadi, 65% of employer consider if let's say the candidate have similar credibility, okay,
or similar credential, itu akan menjadi sebab dia akan pilih candidate, katakanlah candidate A dress better, they will choose the candidate A instead of choosing the candidate B. Sama bila kat office pun macam tu. Okay. One of the reason why usually I get noticed at work, bukan saja cara saya bercakap, also the way I dress. The way I dress. Saya memang pakai very simple, tapi orang tahu bila meeting, this will be my attire. Saya memang ada meeting attire saya. Meeting attire. I will usually on the meeting, I will choose my kebaya instead of my usual baju kurung. And itu memang usually my meeting. So orang tahu kalau hari saya dress up, mesti ada meeting. That's how the way I dress. This selama-lama ni lah. Until now lah. And so for women especially, I advise you to avoid trend, avoid trendy. Apa yang trendy dekat Korea tak trend dekat Malaysia. You kena ingat, okay, satu. Lepas tu you kena ingat orang yang interview you, pada dia trend lain, pada you definasi trend lain. Sebab kena ingat kita beza the way we umur kita beza umur dan pop culture kita berbeza. Pop culture, I'm talking about pop culture. So macam saya ada seorang siapa suka pakai baju hitam. Saya tahu mungkin pada dia benda tu trend sebab dia budak rock and roll. Tapi bila dia pergi interview, takkan you choose black. Most of interviewer akan tengok macam, ni dah kenapa datang pakai black, hari ni berkabung ke? Itu problem dia. So you need to remember that pada you benda yang trend, tapi pada orang lain tak trend. Sebab saya tahu memang ada orang yang suka pakai daripada shirt dia sampai kasut dia hitam. Saya rasa you all ramai yang dress macam tu. Tapi kan, please lah avoid that. Bukan apa, sebab nanti orang akan tanya you daripada mana, baru lepas kenduri ni ke, baru lepas berkabung ke. That's always a question kan. Memanglah pada you need to stand out. You nak stand out lepas you dah dapat kerja tu. Waktu you belum dapat kerja tu, jangan stand out. Maksudnya lepas tempoh probation you nak pakai baju apa, pakailah. Tapi pada saya you should stick to the professional way of dressing. Okay. So saya tak cari yang hijabi sangat So because pada saya sama je trend hijab or non-hijab. Okay, it's similar. Apa yang you kena jaga adalah hairstyle. So sama je. Kalau you pakai hijab, maksudnya pakai tudung, you kena jaga tudung you lah. And so it needs to be well kept and look professional. Suit is the same thing. So sekarang dah ada suit hijab which is longer kan, labuh. But then it still need to be fitted. Maksudnya bukan loose lah. Kita tak kata fit tu, baju tu fit. We are talking about fitted, which is baju tu ada a good fit with you. Orang tahu tau bila kita size S, you pakai baju size M. Orang tahu. Ataupun you pakai size L. So kalau you memang size S, pakailah size S. Kalau you size S, pakai M, pakailah size M. That's what it mean by fitted. Jangan nampak macam baju pinjam. Itu sebenarnya. Tak kisahlah you size apa. Saya pun bukannya kurus pun. Saya pun overweight Saya punya baju sekarang dah double X. Dulu saya started with L. And now dah 2X lah. Lebih kurang 2X tu. So saya kata suit saya dah tak boleh pakai. Saya punya suit dulu size L. So you bayangkan sekejap je saya end. So what it means by you fitted adalah baju tu sesuai dengan you punya cutting lah, dengan you punya bentuk badan you kan. So jangan rasa rendah diri just because you overweight or you you lebih besar berbanding orang lain. No. Saya pernah jumpa orang yang lebih smart pakai baju daripada saya walaupun saya size L. Dia masa tu dia 2X lah, dia double X. Saya pernah jumpa orang yang lebih smart pada saya dressing. Okay. And then colours, use neutral colours macam tadilah, invest paling minimal invest in black. Kita kat Malaysia jarang pakai putih, lepas tu putih susah nak maintain kan. So you invest in black and also invest in a good shoe, kasut. Memang pada lelaki ke perempuan banyak kasut lawa tau. Tapi kan stick to the basic one, stick to the comfortable shoe.
Okay, yang tu memang penting sangat. Right. So kalau kata you tidak bertudung, rambut, kebanyakannya recommend rambut you have it in a nice kita panggil curls, nice curls. Kalau kata you lepas rambut you, is okay. Tak ada masalah. Tapi kalau saya sebelum pergi interview tu, you iron dulu rambut you. Bukan je iron baju, you kena iron rambut you dulu supaya tak nampak serabut sangat. Saya recommend you pergi iron dulu rambut you kan, sebelum you pergi kerja. Bukanlah iron macam bagi flatten tu, but then it looks rambut you well kept lah. Rambut kita kan kadang-kadang ada macam kan, macam electromagnetic ni kan, curls tu kan. So it look nice. Kalau you have a shorter hair pun sama, you need to have it well kept. Okay, kasut, saya tak recommend you have tinggi sangat. Selalunya 1 inch, kalau you kena ada heel selalunya dalam 1 inch. Ibu jari you tengok dia punya, apa kita panggil ni, first line of our thumb so jangan lebih tu 1 inch. So kalau kata you perlu kasut 2 inch, maksudnya 2 line tu lah, the whole you punya thumb, semua ibu jari you tu paling tinggi. Tu je, not more than that. Okay, tak perlu. Kalau kasut yang tinggi-tinggi tu you simpan waktu you kahwin nanti ke pakailah. Tapi kalau pergi kerja, go for 2 inch yang tebal apa kita panggil? Heel dia tebal. Sebab heel yang nipis lebih susah you nak balance dan lebih sakit kaki you bila you berdiri. So you kena ada heel yang tebal. Itu dah saya recommend. You tengok kasut pramugari kan, kalau kata you pernah tengok lah. Kasut diorang, memang kasut diorang tak ada fashionable apa pun. Memang kasut dia very simple because dia lama berdiri. Dulu masa saya kerja, diorang tak bagi pakai flat shoe. Now saya rasa kebanyakannya company dah agak fleksibel boleh pakai flat shoe. Saya dulu tak boleh pakai flat shoe, so kena ada heel, so saya beli wedges. Perempuan tahulah apa maksudnya kan. So wedges saya beli wedges sebab saya tak boleh pakai dulu. Memang ada company yang tak boleh pakai. Saya sekarang baru ada dekat sejak saya kerja kat UMK baru saya ada flat shoe. Sebab kat UMK benda tu orang tak tengok sangat. Lepas tu masa tu yang tengok dulu Dr. Gas seorang je. Dr. Gas dia orang hotel industry kan, jadi dia pemakaian memang you kena jaga sebab that's dress code dia. So you all lucky lah sebab sekarang dia kan profile kan. And then makeup we're talking about makeup. Men pun ada minimal makeup, bukanlah makeup apa tapi muka you kena berbedak, maksudnya muka you kena ada, jangan nampak macam shiny kan. Okay, muka kena berbedak sikit and lip you jangan kering. Itu memang saya selalu remindkan. Student lelaki pun kena jaga juga you punya hygiene So kalau perempuan go for a day makeup. Ni YouTube video ni you boleh tengok kalau kata you tak pernah belajar makeup kan. You boleh tengok pada saya this is a very minimal day makeup. You mesti kena ada lip, cheek, eye kan, itu yang tadi saya cakap kan. Lip, cheek dengan eye ni memang normal lah untuk day makeup Jangan pergi interview tak pakai makeup. Mana-mana je you pergi. Okay, you kerja pun nanti kena ada makeup, meaning lipstick bukan lip gloss berkala. Ini selalu student hospitality pandai je twist saya kan. Saya punya lipstick, masa saya dulu kerja masa tu lip eyes kan, bila dia kata bila you pakai lip eyes dia ikut darah kan, so nampak shiny. No, itu lip balm. Itu lip balm, lip tint, no lip balm, no lip tint. Lipstick, I'm talking about lipstick. Saya tahu banyak terms. Saya tak make up tapi sebab saya study benda ni kan, saya nak tahu benda ni apa. Saya rajin masuk kedai make up walaupun saya tak beli. Rajin masuk sebab saya tengok this is the new one. Nak bagi yang ni nampak natural lah, nak bagi nampak natural. Kalau lip tint, I'm not talking about lip tint. You need to have lipstick. One lipstick. Saya pun ada. Simpan kat office. Sebab kat rumah tak pakai. Saya pun ada. Simpan. And I also carry my saya punya skin sensitive skin lah. Susah nak cari benda nak guna. Jadi banyak lip balm tak sesuai dengan saya kan. So
Memang saya ada, saya carry. So saya tak beli blusher dah sekarang. So what I did, saya share je lah kan. Saya rasa you all tahu kot tips ni. So what I did, lipstick saya jadikan saya punya blusher, tahu kan? You boleh buat kan? So saya dah tak beli dah blusher jimat. Walaupun saya ada duit, saya tak beli. My lipstick already cost RM60. Saya tak pakai brand cikai-cikai sebab tak boleh pakai cikai kan. Saya tak boleh Avon, tak payahlah sebut brand murah-murah. Memang saya boleh pakai. Allergic. Sebab tu I stick for a branded brand. Saya tak boleh pakai brand murah-murah. Memang orang kata high maintenance lah. So you kena ingat saya punya kulit dah 30-an punya kulit Bukanlah nak nampak muda tapi at least I look presentable at work. Lama lagi nak kerja 20 tahun lagi. So you imagine lah, you punya skin, you can get away lah. Umur you kebanyakannya ada jerawat je yang pada saya lah. Sebab saya pun dulu ada jerawat juga. So umur you pada saya jerawat. So that's why you need to invest in a good cleanser. So kita cakap pasal cleanser kan. So lelaki pun kena invest in a good cleanser kan. Adik lelaki saya punya cleanser lagi banyak pada saya. Sebab saya allergic, I cannot try banyak produk. So macam dia muka dia tak allergic, so he can try so many products. Banyak gila. Saya depends lah. Dulu saya pun pakai Johnson & Johnson. Apa orang kata, nampak natural, pakai bedak baby talc pun dah okey. Waktu you dekat universiti is okay, tapi waktu you kerja is not okay. Tu je sebenarnya konsep dia. Okay. So for hijab fashion, kalau you tengok sekarang ni dah banyak suit mereka untuk hijab. So kalau you nak jaga you punya professionalism, invest in one good suit lah. Invest in one good suit even untuk yang bertudung. Untuk yang bertudung. Saya punya suit is a conventional suit, meaning tak labuh pun. Saya punya normal conventional suit. Okay. So invest in a good suit and a good tudung. So this is etiquette berblazer. This is etiquette berblazer, ramai orang tak tahu. Kalau kata you pergi interview pakai baju kurung, just pakai baju kurung sahaja. Jangan pakai baju kurung dengan blazer. So itu adalah etiquette lah. So kalau katalah you pergi interview pakai baju kurung, saya pernah je pergi interview pakai baju kurung pakai baju kurung je lah. Pakai baju kurung je. Okay, blazer you leave at home. Blazer adalah untuk dipakai if let's say you memang dress in a blouse and skirt or pants. Memang itu etiquette dia. So ini memang etiquette sama lah kerja kan. So kalau you tak sure nak dress down or dress up, dress down or dress up. So kalau you tak sure you nak dress up or dress down, to be safe formal lah dress up. Kalau kata you tak sure nak pergi office tu nak pakai shirt ke nak pakai polo t-shirt, kalau saya pakai the shirt because daripada situ you boleh jadikan baju tu casual. You buka blazer you just lipat you punya sleeve kan. Kalau man kan, you just lipat you punya sleeve. Okay, kalau kata you dah dress down, you nak dress up, takkan nak pergi beli baju. Itu yang selalunya jadi problem. So make sure, kalau you tak sure, go for formal. Daripada situ tone down. You masuk-masuk you tengok orang tak pakai. Macam saya, kalau saya je pakai, orang lain tak pakai, saya pun conscious tapi saya fikir apa tau? It's okay. Sebab apa tau? Nanti saya yang akan stand out. Because semua orang tak pakai blazer, saya seorang je pakai. Saya memang pakai strategi macam tu. So I always overdress and everywhere I go. Biar saya overdress pun. Tapi memang selalu macam tu. Even virtual interview pun saya macam tu. Saya virtual interview pun pakai blazer. Orang bukan nampak pun dalam kamera. Tapi saya nampak. Sebab tadi kan, when we look good, we feel good. So bila kita feel good, kita rasa confident. Itu sebenarnya apa yang kita nak. Kita nak rasa confident. Okay. So tadi cara berpakai baju. So grooming in interview also include hygiene. Especially bila hygiene, face to face hygiene. Okay, so kena jaga. Kena pakai deodorant. Invest in a good deodorant. Tak kisahlah deodorant apa jenis yang you pakai pun, powder ke apa ke. Kalau you pergi interview kena jalan kaki what not, saya recommend you bawa deodorant dalam bag you. Dan sebab nanti you nak freshen up kan, berpeluh-peluh ke apa ke, cuaca kita panas kan Malaysia, you have to remember that. So you need to always carry your deodorant bila you pergi interview, especially kalau you berjalan kaki. Okay, and then maintain a good breath kan. Bawa mint
gula-gula mint tu kan, apa tu, lupa dah brand apa tak, bawa je you punya mint ke, kalau you nak buat berus gigi pun boleh, ada orang yang bawa, saya tak pernah lah bawa, sebenarnya saya buat mint je lah. Sebelum interview mama saya akan avoid makan benda yang berbau sangat, contohnya sambal belacan, I will avoid that because saya tahu once saya buka mulut orang akan bau walaupun pakai mask. So kalau nak pergi interview, dah tahu nak pergi interview, mama saya takkan makan. Sambal belacan kan confirm bau, sambal belacan, tempoyak, gulai actually pun ada bau. I will try to avoid eat ni lah yang strong smell food. Although kita suka makanan tu, lepas interview you makan lah. Itu je sebenarnya konsep dia. Okay. And then avoid perfume. Kalau you pakai juga perfume, use light perfume. Men pun sama I'm not talking about woman punya perfume saja. Men pun ada juga yang pakai perfume. Ayah saya, adik saya memang suka pakai perfume kan. So use a very light perfume lah. Kalau selalu you spray satu badan, mungkin you just want a light spray je. Okay. And then if you have tattoo, cover your tattoo. Kalau tattoo you visible lah. Kalau tattoo you tak visible, that's fine. Okay. Sebab saya tak tahu dalam kelas ni ada ke tak, tapi saya pernah mengajar budak-budak IBAN, selalunya diorang ada tattoo. Sebab itu memang part of dia punya keperluan lah. So kalau IBAN memang confirm dia ada tattoo, tapi now saya perasan diorang punya tattoo dah tak visible. Dulu diorang banyak yang tattoo dekat tangan. No, diorang suka tattoo dekat kaki. Belakang, apa kita panggil? Belakang betis lah. Diorang sekarang banyak tattoo kat situ sebab bila nak pergi kerja, they also know this is the change of culture that happen lah. You tak faham sebab you bukan orang IBAN, saya pun tak faham, tapi sebab saya pernah mengajar dan ada kawan-kawan orang IBAN. So saya tanya, you tak ada tattoo ke? Ada, dia kata tak nampak pun. Oh, sekarang kita dah tak buat dah tattoo kat sini, dia cakap. Dulu diorang banyak dekat tepi lengan ni lah. Nampak kan bila kita pakai, especially bila pakai short sleeve, nampak. So diorang because nak masuk kerja, diorang tahu kebanyakannya government, especially government place tak allow tattoo. So diorang tattoo tapi belakang betis. Unless you pakai short baru orang nampak, pakai bermuda ke, orang nampak lah. Kalau tak, orang tak nampak kalau dia pakai long pants. Ramai. Ada seorang profesor dekat Unimas ni pun IBAN, saya kenal, and I ask him, where your tattoo? Saya tanya dia, where your tattoo? And sebab diorang memang dia punya culture dia, kalau you tak tahulah. And culture dia, by umur 21 kot, is a adulthood symbol. Adulthood symbol. Okay? Lain daripada culture tu, semuanya tattoo sebab suka-suka. This is we're talking about necessity, sebab religion kita semua lain-lain kena ingat. Alright. And then kuku kena trim. Sebab tu saya kata avoid makan makanan berbau, avoid makan makanan yang akan ubah warna kuku you. And you tahu kan kunyit kan ubah kan color kuku kita kan. So sebelum you pergi interview tu avoid lah makanlah dengan sudungan garpu. Sebab nanti nak salam lah. Handshake. Remember, you need to handshake. And so maintain a good clean hand. Sekarang tak boleh handshake sebab SOP. Let's say nanti boleh. And so avoid you tahu what you are going to do. Saya selalu pandang kuku orang bila interview. Tengok hygiene. Okay. And then kalau perempuan, kalau you pakai nail polish, go for nail polish yang clear or natural color. And kalau you pakai nail polish, kalau you pakai nail polish untuk you punya perayaan ke apa ke, maintain it very minimal. Kalau kata you baru lepas kahwin, you pakai inai kan selalunya kan. Selalunya orang tak kisah sangat sebenarnya inai, tapi kalau boleh you dah tahu you nak pergi interview, jangan pakailah. Itulah pada saya. Inai lama, nak hilang dalam 3 bulan, 4 bulan lah selalunya. So kalau you dah tahu you nak pergi interview bulan 6 contohnya, stop. Jangan pakai inai raya nanti. Tu advice saya lah. Unless you kahwin, saya tak boleh buat apa. Kalau you kahwin, pakai lah. Tapi kalau boleh tak perlu pakai, buat apa nak pakai. Betul tak? Itu je sebenarnya. And then next, keep lip moisturized. Itu reminder untuk lelaki dan perempuan. Orang nampak bila lip kita pecah-pecah ke, kering ke, dry. People can see even on the camera. So you need to maintain a good lip. Carry wear moisturizer paling murah, beli Vaseline lah. Kalau you tak pernah ada Vaseline, belilah Vaseline.
Okay, tak pompau mak you punya ke kakak you punya Vaseline kan, adik perempuan you punya Vaseline, perempuan mesti confirm ada Vaseline, macam-macam colour ada, macam-macam bau ada. So kalau mak you okay, very generous, paulah. Mak saya tak generous sebab dia ada 3 anak perempuan. So dia kata, you beli sendiri. You beli sendiri. Okay. So itu attire, and then this is what I want you to avoid, especially going to the office, going to interview. Saya tahu Crocs ni consider fashionable, warna hitam especially, ataupun ada satu lagi kasut apa, perempuan punya brand, Jelly something. Dia macam, it's a steel sandal tapi dia macam plastik punya sandal kan. Dia, apa brand dia? Jelly something kan? Ada kan? Macam tu kan? Sebab saya ada yang Crocs punya, saya tak ada yang Jelly punya. Perempuan punya kasut kan, nak keep track macam-macam fashion kan. I think you all familiar lah kan. Dia bendable, sesuai pakai waktu musim hujan macam ni kan, Jelly something. So jangan pakai pergi interview, warna hitam ke warna apa jangan pakai, and I don't recommend you to wear. Even pergi office sekalipun, ada seorang, saya punya office mate dulu, bila casual Friday dia suka pakai dia bukan brand Crocs, brand apa yang you boleh beli dekat depan tu, ada dia macam pattern-pattern, teddy bear lah apalah, you boleh letak kat depan lubang-lubang tu. Rasanya Crocs pun ada kot. Tak tahu lah you kan. Kalau area you ada Crocs, you pergilah round kan. You pergilah tengok macam-macam kedai kasut. You tak nak beli tapi you pergilah masuk. At least you know what's happening out there. Saya pun bukan fashion mana pun tapi sebab selalu masuk kan, masuk kedai, keluar window shopping, oh ada kasut macam ni, oh kasut macam ni pun ada. So I go and see so that I know what's available, dan pada saya is this acceptable or not. That's why I can give you example. Then that's the how. So dulu ada seorang tu, balik cerita dia, ada seorang tu waktu hari Jumaat dia pakai macam something like Crocs, I think it's Crocs. Lepas tu dia beli macam, Crocs dia ada jual something like, kalau rantai kita panggil loket, this is not loket, I cannot remember what is the term. Dia boleh hias tau, dekor depan tu, macam-macam pattern lah, ada brand gummy bear lah, bukan brand gummy bear, brand apa tu, Care Bear lah, ada macam-macam lah pattern dia pakai tu, dekat depan tu. Kena tegur, because bos kata, saya okay you pakai baju Melayu, sebab dia casual Friday dia selalu pilih pakai baju Melayu. Saya okay you pakai baju Melayu. Man lah, nampak man lah, bukan perempuan fashionable lah. Man punya fashion kadang saya macam tak faham, cannot brain kan. So bos kata, saya okay you pakai baju Melayu datang office, tapi kan kasut you tak sesuai. Tu dia kata hari ni casual ya, I know. Tapi nampak you terlalu dress down, nampak you terlalu casual sangat bila you pakai kasut ni, dengan you punya kasut you ada macam-macam macam dekor ni. He wasn't allowed to wear that to the office anymore. Memang yang kena tegur lelaki, bukan perempuan pun. Perempuan semua relax je, pakai jeans je datang kerja kan. Cuma we all tak pakai t-shirt lah. Pakai blouse dengan jeans. Hari biasa pakai blouse dengan pant kan, pakai suit pants. Tapi bila ni tukar je, blouse tu pakai dengan jeans. Tu je, takat tu je saya dress down. Sebab tahu memang bos tak suka. Bos tu walaupun baju dia selekeh, dia bos, CEO, suka hati dia lah nak pakai baju apa. Kita ni kerja, cari gaji kan, cari makan dengan dia. Okay. And then avoid kasut-kasut ni lah, sneakers, Converse, Vans, apa yang you ada kat rumah you, whatever brand, branded mahal macam mana pun, limited edition Michael Jordan ke, no, avoid. Okay. And then jeans, walaupun warna hitam, avoid pakai jeans warna hitam. Saya tahu student Chinese ramai ada jeans black ni. Sebab selalu saya tengok datang UMK pakai. UMK pada saya very lenient cara pakai baju. Kalau kat UiTM dulu quite strict ya, banyak benda tak boleh pakai. Even henna hitam pun tak boleh UiTM. Kan ada inai rambut kan, budak pakai kat kuku. Kena tegur. Konon-konon gothic style lah konon kan, diorang pakai kan, tak boleh. So jeans hitam, no. You need to buy business suit punya pants. Suit pants memang seluar bekerja. You tak tahu nak beli brand apa. Kalau murah yang saya boleh recommend lah, Aeon, Scarlett. Tapi Scarlett punya line very toned down. Dia ada satu line, The Executive dia panggil. Tu Aeon lah tu. Tu
Tu yang pada saya paling murah lah yang you boleh dapat. Betul-betul baju kerja yang memang proper. Kalau Aeon, you pergi masuk, tapi dia bukan brand Scarlett lah. Dia punya brand The Executive. Dia punya brand. Tak silap saya lah, The Executive. The Executive. Yang tu memang betul-betul. Scarlett pun ada. Scarlett pun ada, tapi you kena pandai pilih. Kalau you tak tahu macam nak pilih, ajak kawan you ataupun senior-senior you yang memang pakai business attire for work ni, ajak dia orang pergi shopping kan you. Bukan nak beli banyak, nak beli 2 t-shirt, nak beli 2-3 lay shirt and then pants mungkin 1 or 2 lah. Saya selalu recommend 2, bukan apa. Kat Malaysia punya cuaca hujan, you kena ingat benda tu. So kalau kata you pakai hari ni basah, nak kering, tak sempat kering esok. Tapi saya pernah at one time tak mampu kan. Saya pernah. Hari ni basuh, esok pakai balik. Iron, esok pagi pakai balik. Saya pernah. Ada that satu baju, satu seluar. Saya pernah. You jangan ingat saya sekarang kan. Saya dulu umur you juga tak mampu lah. Saya pun pernah jadi orang, saya pun tahu macam tu. Pakai baju yang sama, seluar yang sama, hari-hari. And orang tak pernah lah tegur. That's why I go for basic one. Saya memang beli seluar hitam, blouse, putih. Hari-hari pakai. Tak ada siapa tegur sebab orang ingat macam uniform kan. Saya punya uniform lah. Orang ingat kan. Saya pernah berada dalam position macam tu. So kalau kata you ingat saya suruh you invest berjuta-juta, beribu-ribu no. It depends on kerajinan you lah. Kerajinan you. Saya sekarang tak rajin. Now I can afford more. Of course I buy more. Dulu saya tak mampu, saya beli satu je. And then avoid skirt. Skirt boleh pakai. Skirt boleh pakai. You yang skirt yang tak boleh pakai ya. Ruffle jangan beli, pattern-pattern, sorry lah. Saya tahu student umur 20-an suka pakai yang skirt tingkat-tingkat ni. Saya tahu ni memang fashion lah. Bukan kata generasi you je, memang generasi yang sebelum ni pun. Maksudnya generasi saya pun umur 20-an memang skirt yang berruffle-ruffle ni. Saya tak tahu lah kenapa. Saya sebab family saya not so feminine so we all semua tomboy. So tak adalah skirt ruffle-ruffle ni. Memang saya tak ada. Saya hanya ada skirt kerja yang betul-betul A-line cut. Saya memang ada tu je. Sebab kenapa saya ada? Sebab bila kelas serving, saya kena ada skirt. Kan kami dulu tak boleh pakai pants, saya kena ada skirt. So skirt tu now dah lain lah skirtnya. Tapi saya ada because bila mengajar kelas serving nak tunjuk kat student this is how you should dress. So that's the reason why I have one. So saya boleh pairkan juga the same skirt dengan saya punya blazer. Itu reasonnya. So I have like only one black skirt. Saya memang ada satu tu je. See-through skirt, saya tahu Korea punya trend. So tapi bila pergi kerja jangan pakai. You nak pergi tempat lain pergilah, nak pergi dating ke apa pakai. But bila kerja no. Sama lah macam blouse. No see-through blouse. Saya tahu banyak blouse putih cantik. Tapi kalau see-through you angkat, nampak dekat lampu, tak payahlah beli. Beli je lah lain. Sama lah macam kain avoid beli linen, 100% linen. Sebab susah nak iron dah cepat nampak kedut. That's why I recommend cotton or mixed cotton lah. Saya recommend lah. And then avoid anything low rise. Baju yang terlalu low, especially yang tak bertudung. Yang tak bertudung kan. So baju low rise sebab blouse kebanyakannya kalau perempuan punya blouse atas tu tak ada button. Kalau you perasan. So avoid. So you pin sendirilah daripada dalam. Sebab orang tengok sama lah masa saya pergi kerja dulu. Melayu rasanya. Nampak colour bra dia colour apa? Saya cakap direct je lah. Nampak bra dia colour apa? So kalau kata you pakai baju putih or light colour shirt, sebab selalunya uniform you all kan you all nak pergi praktikal kan. Selalunya uniform dekat F&B selalunya kan shirt warna putih kan. Pakailah bra yang natural colour. Takkan itu pun nak ajar kan. Jangan pakai bra colour-colour pattern-pattern. No. Beli yang memang very minimal lah. Maksudnya yang nude colour punya colour. Nude colour. Kalau you pakai hitam orang nampak memang orang tak cakap apa. Betul tak? Kan? Right kan? Kalau nampak takkan kita nak tegur kan? Betul tak? Saya pernah tegur. Lepas tu kan orang tu pula yang marah saya. You tak payah busy body lah. Suka hati I lah. Sebab apa? Saya rasa memang dia pakai for intention. Dia memang nak intention staff-staff lelaki. Saya tegur bukan apa. Saya fikir macam, dia mesti tak perasakan dia pakai, nampak. Dia pakai merah, something like that. Macam dia merah dengan putih, cuba you imagine, mestilah nampak kan.
memang staff lelaki tak akan cakap apa, tapi dia orang pandang. Saya kalau perempuan pandang, you bayangkan kalau lelaki mesti dia pandang juga, betul? Kan? Sebab tu you need to invest in that. You need to invest in a good underwear. Lelaki ke perempuan ke, you need to invest in a good underwear. Kan? Okay, memang ini benda yang sama lah macam stokin kan. Men suka pakai stokin koyak yang ada lubang-lubang. No! Kalau lubang, buang. Beli baru, senang cerita. Sebab tu saya kata tadi, beli terus 1 dozen stokin hitam. Kan? Beli terus. So bila koyak, kalau you rajin you repair lah. Tapi make sure jangan pakai stokin apa tu, koyak lubang kan. Sebab apa? You tak tahu hari apa you kena buka kasut. Saya pernah ada hari yang tiba-tiba macam, alamak, kena buka kasut hari ni. Nasib baik aku pakai stokin, contoh. Kan? Perempuan sebab kadang-kadang, sebab tu saya tak masuk topik stokin kat perempuan, sebab dalam perempuan punya terms, stokin sekarang tak wajib lah. Saya perasan ramai orang yang maintain tidak pakai. Saya masih pakai, tapi selalunya saya go for hitam ataupun skin colour. Itu yang selalunya lah, I go for that. Avoid putih lah, senang cerita, avoid stokin warna putih, skin colour ataupun hitam. Kalau perempuan lah yang stokin apa, yang tutup aurat punya stokin tu kan, saya pakai lah yang macam tu. Sebab yelah kita pakai skirt kan, kadang-kadang tiba-tiba terselak nampak pula kaki aku kan. So saya pakai. So avoid, so sama baju, you nak tahu baju tu fit ke tak dengan you adalah you memang kena tengok button dia. Memang this is the fitting, perempuan punya fitting pun actually similar. Kalau baju tu memang tak cantik button, memang maksudnya baju tu tak sesuai, you pergi beli baju lain. Okay, baju besar boleh alter. So kalau you pandai alter, you alter lah. So saya recommend, so saya just tunjuk fitting untuk lelaki lah, sebab lelaki pun ada yang jenis suka pakai baju fit. No, kalau you XS, go for S. Tu sebenarnya lah. Avoid lah XS avoid XS. Unless you kerja model, tak apa. Kalau you tak model, tak payah. Kalau you bukan untuk minta kerja modeling lah, maksud saya, jangan pakai XS. Pakai S. Okay, be on the safe side lah. Baju lah, men lah, I'm talking about men. Kalau baju yang you beli adalah kain stretching, saya tak tahu you tahu tips ni ke tak. Kalau you beli baju yang kain stretch, sebab perempuan dia suka beli baju kain stretch kan, especially yang plus size punya baju kan, you kena beli one size bigger. Kain stretch dia memang macam tu, you kena buy one size bigger. Kalau you selalu pakai L, kalau kain yang stretch, you kena beli one size bigger, XL. So memang dia punya tips lah, tak payah tanyalah kenapa, sebab memang kain dia sebegitu. Kain dia akan fit ikut badan kita. Saya pun dulu tak tahu, banyak baju yang beli, rasa macam boleh pakai, tengok tak boleh pakai, rugi je. Now, kalau tak try, memang saya takkan beli. So sebab tu saya tak beli baju online. Walaupun orang kata macam, alah standard je beli baju online, t-shirt ke apa ke, saya tak kisah sangat. Tapi kalau baju kerja memang saya takkan beli online lah. Okay, better you get a good fit, you pergi dressing room and tengok sendiri how do you wear. Okay, so if you travel on a hot day, make sure you freshen up sampai tempat interview tadi kan. Last week I already told you to reach interview place earlier than the expected time. So pergi dulu bilik air, touch up dulu. Kalau makeup ke, panas ke, apa tu, sweating ke, bawa tisu whatever, bawa in your bag. Men pun kena carry. Itu yang pentingnya tadi, kenapa kena bawa deodorant apa semua ni, sebab you need to freshen up before you pergi masuk bilik interview. Okay, sama lah kalau hari hujan pun, make sure try to get there early. So kalau hari hujan, you tak soak in hujan sangatlah. So kalau you being soak pun sempatlah you macam apa tu, bersih-bersihkan rambut you, betul-betul balikkan rambut you kan, kalau lelaki kan. Kalau perempuan tudung, selalunya tudung lah problem dia kan, basah kan. So you sempat betulkan dry up. Saya pernah je baju basah kan, letak bawah hand dryer tu dekat dalam bilik air macam Mr. Bean buat tu, saya pun pernah juga kan. Baju ke tudung kot rasanya masa tu, memang basah, hujan kan. Dalam pakai hand dryer tu lah, keren kan. Buka dalam toilet tu, keren kan bawa hand dryer dekat toilet tu. Kan hand dryer yang biasa lah, bukan yang masuk kan. Keren kan tudung, saya pernah buat. Nak buat macam mana kan, weather kat Malaysia panas atau hujan, ada dua je, dia tak ada tengah-tengah, gitu je sebenarnya. So it's possible for you to do that. So kalau kata interview, that's the reason why you need to reach there early.
Okay, so kalau kata you smoking, kalau boleh avoid smoking sebelum pergi interview. Tapi kalau you perlu smoke, make sure rinse dululah sebelum you masuk interview. Rinse dengan wash your hand. Sebab dua-dua ni berbau kan. So rinse and wash your hand. Ni memang saya selalu remind lah, especially student lelaki lah. Kalau student perempuan sekalipun, avoid tempat yang, kalau kata restoran kan selalu orang suka smoking kan. Kita tak smoke tapi baju kita bau smoke kan. Avoid lah kedai-kedai mamak. Ni memang tempat yang memang confirm bau rokok punya kedai lah. Masalah juga. Itu yang bagusnya sekarang bila ada rule tak boleh smoking dekat dalam restoran. Pada saya lah. Sebab ini yang akan menyebabkan orang, aku tak smoke pun balik kejap lagi bau rokok juga kan. Okay. So for remote job, remote interview kan. So remote interview selalunya yang penting macam you nampak saya sekarang, you hanya nampak daripada armpit and below, maksudnya daripada pinggang saya ke atas, ketiak ke atas or pinggang ke atas. Itu je yang you nampak saya sekarang. So how do you going to dress? So visual impression matter, you kena ingat. So tadi dalam interview, tadi pagi tadi punya presentation kan, saya katakan, saya tengok semua you punya gesture, you cara you pakai baju, ada group yang pakai blazer, smart hari ni kan. So memang nampak benda tu, walaupun pada you macam alam present kat Miss je pun, present online lah, taklah aku pakai baju apa pun, but it makes a lasting impression. I remember who you are. So bila virtual, kita kena ada dua benda. Tadi kita cakap pasal tadi adalah macam mana cara pakai baju untuk physical interview physical interview. So now you dalam virtual environment. So you kena jaga cara you berpakaian dan juga environment kita. Okay. So based on the research, ada yang kata they don't care about your clothing. Tapi they care about what behind you. Apa background awak. They care about what is it. Saya tak tahu, you perasan ke tak, saya tak pernah pakai virtual background untuk kelas ni. Memang saya tak pakai. You nampak lah, memang saya kat office je. Saya pernah ada satu meeting kan. Kita orang cakap pasal lighting untuk program. Lepas tu ada siapa tak cakap, tu lampu atas kau tu. Betul, saya pun fikir lampu apa. Rupanya bila dalam kamera, lampu belakang saya ni, nampak angelic sangat kan. Nanti saya tutup nanti you tengok. So saya pun macam benda lah kan. Office saya kecil je, ada berapa 4 spotlight ada 4 spotlight, tapi memang weird gila. It's a very harsh light sebab you nampak cahaya tu empat atas saya kan. So diorang kata, hebat lah kau punya spotlight. Saya kan, spotlight apa? Rupanya atas saya ni, saya perasan. Saya perasan benda ni ada, tapi tak pernah lah ada orang sebut. Bila ada orang sebut baru macam, ya ke? Nampak macam tu ke dalam kamera? So orang semua tahu saya kan dekat office sebab lampu memang harsh gila. Like this is quite light lah. So environment apa yang you kena jaga? So pilih environment that show your authentic self. Find a good corner dekat rumah you. Pada saya, find a good corner kat rumah yang tak nampak baju sangat kan. Yang tak nampak semak lah belakang you. Kalau boleh letak tirai ke apa ke whatever lah. Try to go for that. Bukan apa, because problem dengan virtual background kadang-kadang terhilang tangan lah, terhilang muka you lah, terhilang telinga you lah. Itu problem virtual background yang saya nampak. Memang saya pun dah banyak kali ada satu this was one symposium yang saya pergi tahun ni. Diorang pakai virtual background, maksudnya organizer dia buat virtual background warna kuning tau. Salah seorang presenter dia pakailah virtual background tu sebab dia disuruh pakai kan. Dia pakai, muka dia nampak kuning macam dia pakai kunyit. Bayangkan dia macam patut muka dia tak nampak penuh sebab saya rasa dia tak ada green screen kat belakang. Dia tak ada green background, dia tak ada green screen kat belakang. So nampak muka dia hilang kadang-kadang, nampak tak cantik lah Tapi sebab it was symposium, it's okay. Tapi kalau macam you pergi interview, that is your impression. So you have to remember that. You nak show your best impression kan on the camera so that interviewer ingat you siapa. So show your authentic background, avoid guna virtual background. Avoid lah, pada saya lah, you avoid. And then gunakan natural lighting. Kalau boleh
kalau boleh cari tempat yang memang kat rumah you ada natural lighting kan. Kalau tak ada natural lighting, invest lah beli apa tu light ring tu, beli light ring tu. Belilah light ring. Saya pun pakai ni sebenarnya dekat office. Walaupun ada 2 lampu ni, tapi bila lampu ni kuat sangat, dia tak cantik dekat depan kamera. So saya pakai walaupun saya tak tahu kenapa. Student bukan nampak saya pun, student nampak slide kan. Tapi bila dalam recorded video, dia akan still nampak. So saya buka lah kan. So kenapa kita perlu guna real background? Sebab real background first, it shows your professionalism, okay, and then it show you are trustworthy. Orang tahu apa you punya preference. And so carilah mana-mana. Selalunya you just need a small corner lah. You need a small corner. So you try daripada sekarang, sebab bulan depan kan you ada you punya virtual interview kan, mock interview. So daripada sekarang you tengok dekat rumah you mana yang you boleh rumah ke apa tu asrama ke mana yang you boleh give a good natural lighting, maksudnya show a good background. Okay, try cari. Okay, and then macam mana kita nak choose colours, macam mana kita nak choose colour to show yourself. So based on the research, based on the survey, dia ada 3 jenis colour, bright colour, neutral colour dengan pattern, baju pattern. So kalau you nak tunjuk you are orang yang inovatif, kalau ikutkan 3 colour ni tak ada beza pun. Okay, kalau you tengoklah result dia 33, 34. Tapi if you want to show you are trustworthy, go for neutral colour. Okay, go for neutral colour. And if you want to show that you are expert, also go for neutral colour. And sama lah bila nak show you authentic. So that's how important colour is dalam virtual environment. So take your time to invest in your background. Tak payahlah pelik-pelik sangat. Pada saya just a good behind kan. Kalau rumah saya background, rumah sewa saya background warna pink kan. Background warna pink. Lantaklah pink tu pun. Saya selalunya lah lantaklah pink tu sebab warna tuan rumah tu pilih kan. Lah memang very bright pink kan. Dulu punya style ada feature walls kan. Very bright pink kan. Saya selalu biar je lah kan. Okay. And then also the clothing choices. So macam mana kita nak make sure kita tak clash in colours. Okay, so untuk virtual interview, good to invest in business casual. Atas you masih nampak formal, bawah you pakai khaki, seluar khaki ke contohnya is okay. Slack kan contohnya, seluar slack kan kita panggil kan. So slack is still okay. Okay. So business casual refer to less formal than traditional wear. Tadi kan kena pakai blazer semua kan. Tapi you still intend to give business like impression. And so you boleh cari ni tone down of business professional. Sebab tu saya just introduce 2 jenis je, sebenarnya ada banyak. Saya introduce 2 jenis sebab pada saya this is what you should have in your staple. Bila mula-mula you start kerja, this is what you should have. 2 ni. And satu kena ada suit, satu kena ada business casual punya wear. Tapi business casual sebenarnya senang tone down. Memang senang gila. The same shirt you pakai pergi kerja, you just lipat, dah boleh jadi business casual. Memang simple sangat. Kalau perempuan pun sama je sebenarnya kan. Sama je. Okay. So what is the best colour? So the best colour that's one look good on you. Ni memang konsep saya lah kan. Walaupun orang kata macam saya memang pakai bright colour je. Now dulu kan saya kata, dulu masa saya kerja saya tak pakai bright colour. Now bila saya dah ni tahun kalau ikutkan dekat UMK ni tahun ke-5 saya, kalau starting kerja this is like 18 years saya dah kerja. So now saya tak kisah sebab this is how I present myself. Saya memang dikenali ke office pakai bright colour saja. Saya memang pakai colour macam ni lah kalau you tengok kan. You boleh tengok semua video saya kalau you perasan. Sebab saya dah test, bila dalam virtual saya tak boleh pakai warna putih, saya tak boleh pakai grey. Putih dan grey akan buat saya nampak pucat sebab natural background kita kebanyakannya putih sebab dinding kat rumah warna putih. So saya memang avoid guna warna putih dengan warna grey atau warna hitam. Memang saya tak pakai. Pada saya ni memang colour yang macam kalau aku pakai colour ni memang tak cantik langsung dalam video kamera. Walaupun tak ada siapa pun ambil gambar tapi saya tahu. Kan? I'm the one who seeing myself kan.
So this is the colour, the way that we respond. So tadi kalau tunjuk kenapa kebanyakannya entrepreneurs pakai warna biru. And tadi kalau you perasan, I already show you why. Kebanyakannya brand also use blue because blue represent you are loyal, you are stable, and you have so much peace. You have so much inner peace. Sebab tu kebanyakannya entrepreneur suka pilih warna biru lah, yang memang saya perasan lah. And then they also likes to go for like pastel purple or white lah, ni purity, cleanliness and innocence. This is the reason why kebanyakannya orang akan pilih colour yang sama. Sama lah macam grey. And then black, memang black selain daripada blazer saya tak recommend sebagai shirt kerja. Shirt lah, blouse. Saya tak recommend you pakai warna hitam, blouse ataupun shirt bekerja. Kalau saya recommend, I recommend you to go for white, light grey ataupun blue. Tapi kalau saya go for blue, white and blue. To my preference lah. Okay. So it means who you are and also how people perceive you. Memang saya pakai baju pergi office intention. Kalau saya tahu hari tu nak jumpa orang, memang saya akan pilih colour based on berdasarkan what I want people to perceive me. Memang that's how saya kerja lah. Kalau saya bad mood hari tu, contohnya saya bad mood, saya pun ada hari saya bad mood. Most of the time saya bad mood kan. So kalau hari tu saya rasa macam aku bad mood, memang saya akan go for my favourite colour. This is my favourite colour. And sebab cuaca semalam tak apa-apa memberangsangkan. My favourite colour purple. Ataupun now saya suka emerald green kan. Tu memang dua warna yang saya selalu pakai pergi office lah. Hari memang saya rasa macam aku rasa tak larat nak pergi office hari ni. And so kalau kata want to give impression that you know this is my fight, sebab kadang ada benda yang saya kena present, contohnya saya kena give idea, I will go for now saya pergi warna biru, royal blue lah, I go for royal blue colour or emerald green punya colour yang pada saya. Dulu saya kalau kat physical presentation saya pakai baju merah. Physical presentation. Memang saya dikenali pakai baju kebaya merah bila hari presentation. Tu saya punya trademark sekarang kat office. Now dalam virtual susah kan. So dalam virtual saya kena pilih tudung. So now saya pilih royal blue punya tudung kalau saya kena important presentation. Ataupun brown. Brown yang royal, kita tak panggil royal brown, kita panggil apa lah, chocolate brown lah. Memang saya ada hari, kalau saya kena present ni bajunya. Saya memang ada baju dan tudung hari present. Hari yang memang I will go for this colour if I want to make my point across. Saya nak orang influence orang. Kalau hari macam kelas macam ni, I don't care what colour. So kalau you perasan, saya punya colour usually rotate between pink, purple. Kalau you perasan lah, pink, purple. Tu yang usually lah. Saya tak tahu you all notice ke tak, saya notice sebab kan YouTube semua recorded. Saya nampak colour yang selalu saya pakai kan. So bila nak cari tudung pagi tadi, alamak saya dah iron baju warna coklat sebenarnya. Lepas tu saya tengok, alamak tudung warna coklat tak basuh lagi. Agaknya baru pakai kot last week kan. Alamak tak basuh lagi, terus kena tukar. Tak boleh pakai baju coklat kan. Sebenarnya saya hari ni berperasaan macam aku kena pakai coklat. And why? I need to show I'm stable hari ni kan. Saya stable emotionally. Okay. So best colour for interview, go for solid colour. Solid colour meaning one tone. Itu maksud solid colour. Colour kosong kan kita panggil kan. Solid colour. Okay. And go for natural. So what to wear best colour for background. So make sure you contrast diri you dengan background. Kalau you tengok background saya warna putih. Sebab tu kenapa saya tak pernah pakai tudung warna putih pergi office. Itu reason dia sekarang one of the reason. Sebab kalau hari saya ada meeting virtual, memang saya tak akan pakai tudung warna putih. Saya ada tudung warna putih tapi saya tak pakai. Sebab background. Colour kerusi saya tak boleh tukar sebab ni memang colour kerusi UMK. So I can choose what tudung to wear sebab I know this is what people will see me. Sebab tu tadi lepas presentation you all tadi saya kata, saya tengok semua orang kan so that I can see what's your background, apa yang you ada belakang you, apa baju yang you pakai. Saya tengok tadi semua. Walaupun saya tak komen dalam presentation tu tapi I see what's behind of you and what you are wearing. So avoid colour yang sama dengan, kalau kata you pilih background, samalah kalau you pilih virtual background sekalipun sebab you dah tak boleh, you tak ada choice, you have to choose a virtual background.
avoid colour yang sama colour dengan background you. So kalau you dah tahu you nak pilih colour apa, sebab tu saya kata pentingnya you test apa yang you nak pakai dengan virtual background you. Sebab you tak nak colour sama. So nampak tak? Dia choose, ni virtual background Zoom lah. So virtual background Zoom ni warna hijau, so dia pakai baju hijau. Walaupun colour tu cantik atas dia. Kalau tengok nampak muka dia nampak ceria sebab dia pilih colour hijau tu. But then the problem is that background dia pun warna hijau. So you kena test siap-siap background nak pakai background colour apa, macam Nisa pakai kan, Nisa kan. Background hari ni di atas awan cotton candy kan. So you kena tahu tu, you pakai tudung apa, clash ke tak dengan colour tu. So memang you kena tahu, sebab tu the safest choice adalah background putih. Sebab you can match yourself. Senang. Itu reason dia lah. So you kena tahu apa yang you tahu sebab and then this is recommendation bukan saya je, ada seorang YouTuber pun actually recommend you wear jewel tones. Yang ni memang saya perasan start virtual interview, start virtual meeting tahun lepas. How I pop up on the camera. How saya, sebab bila kita daripada rumah, kadang kita tak make up sangat. Tapi bila kita nampak kat kamera, so kalau kata muka you nampak pucat, orang ingat you sakit kan. So bila nak nampak you sihat, you sihat on the camera, choose jewel tone color. So this YouTube channel, this video actually presented on that, what I've been doing for the past 2 years. Tahun lepas lah, sejak tahun lepas, this is what I've been doing. So saya hanya pilih jewel color. Jewel color adalah color yang daripada batu permata. So dia recommend this is the color you should wear. Sebab tu memang kalau you perasan, you tak perasan pun, sorry. Saya punya wardrobe, this is my colour right now. Memang saya ada colour ni. Ni kebanyakannya colour yang saya ada. Saya ada semuanya, semua colour palette. Saya ada semua, yelah berapa tahun saya pakai tudung kan. You bayangkanlah berapa tahun saya pakai tudung. Semua colour ada lah sekarang kan. Tapi this is my common colour yang selalu saya pilih. Emerald, purple ni, dipanggil lapis, and amethyst. Saya jarang pilih midnight sebab saya tak cantik pakai navy blue dalam kamera. Nak sebab dia lebih dekat dengan black kan, colour tone saya lain kan. You have to remember that. And so memang saya perasan bila nak pergi virtual meeting, kalau pakai hitam memang muka nampak tak sihat. Memang nampak sihat. Even tu kalau you umur 20 you nampak tua. Saya bagi tahu terus terang kan. So you need to avoid wearing tudung hitam, wearing black tudung waktu virtual interview. Interview personal tak apa, tapi virtual interview memang you kena avoid. This is the colour yang kita recommend. So kalau kata you go for neutral colour, navy blue okay, grey okay. So tadi diorang Afifah apa pakai putih kan pun okay. So putih. Putih pun depends on your lighting juga sebenarnya. So to be safe, light grey lah, light grey. Grey yang very light tu je. Tu yang memang pada saya lah recommended sangat. So kalau background putih, avoid tudung putih lah. Itu je sebenarnya lah, dia punya key point dia. Men tak kisah sangat sebab men tak pakai tudung. So orang tak kisah sangat. Right, so dalam kamera avoid bright colours, yellow, orange, red. Try to also avoid pastel colours. Physical memang pastel nampak lawa, tapi dalam virtual pastel usually tak pop up. So sebab tu kenapa you kena practice. You kena suruh kawan you tengok on their side of the camera. Okey tak aku pakai? Kalau aku pakai tudung ni okey tak? Kalau aku pakai baju ni okey tak? Kat mana you nak duduk kat hari interview tu, you test dulu dengan mak you ke contohnya kan. Suruhlah mak you rate you kan. Kalau you pakai tudung ni berapa markah. Kalau you pakai baju ni berapa markah. Kalau buat rambut macam ni, laki kan rambut kan, you nak parting macam ni ke, mak parting macam mana mak yang smart ni. Cuma tengok. So then you know which the best work for you on camera. Sama lah macam saya pakai spek. So bila nak beli spek, selalunya ada 2 spek saya suka kan. So saya suruh mak saya tolong ambil gambar. Yang mana nampak dalam gambar yang cantik, yang tu lah yang spek yang saya beli. Because kebanyakannya gambar kita ambil gambar kan. Sebab kadang bingkai nampak lebih kurang sama. Tapi kita tak tahu. So this is
pemilihannya ni saya baru buat last year kan. Memang saya suruh mak saya tolong ambil gambar. Cuba ambil gambar. Yang ni ke yang ni nampak cantik? So baru tengok, yang ni nampak muda lagi, belilah yang ni contohnya kan. Of course I always choose my favourite colour, tapi kadang-kadang it doesn't work. It doesn't work on the camera. It doesn't work on camera. Sebab kita kena tahu apa yang selalu kita gunakan. Saya bukannya narcissist, but this is how kita bekerja. Sebab gambar bukan apa, spek, ambil gambar resume contohnya, ambil gambar profile, macam kami pensyarah ambil gambar profile kan. So student tengok, this is the impression bila orang nak belajar dekat universiti mana, nak belajar dengan siapa. Cuba tengoklah muka supervisor ni, okey tak? So gambar profil dalam, memang saya sekarang gambar profil saya dan kami dekat dalam UMK pakai gambar profil dalam kad bekerja. You bayangkanlah kad kerja 5 tahun lepas punya gambar kan. Saya tak apalah 5 tahun lepas, bayangkan Dr. Gas 12 tahun lepas. Lain gila muka dia 10 years, 12 years ago. Kata ada ke UMK? You tak boleh macam tu. You patut dah start updating kan gambar you. Sebab tu nanti nak pergi kerja, hari masuk kerja sangat penting. Sebab itulah hari you ambil gambar kad kerja you. Macam you ambil gambar kad matrik you, 4 tahun je pakai kad matrik yang sama. You ingat tak? Kan? Aduh, kan saya nampak muka profil korang, saya baru search siapa tahu baru ni Raj kot saya buat. Dah ni ke muka Raj 2000 berapa Raj 2018 Ya, please. 2018 kan. Lepas ambil STPM kan. Terus kata, ni ke muka Raj 2018 dulu. Baby face sangat. Nampak tak? Azizi baru ni lah, sebab yang siapa yang selalunya minta saya tolong jadi referee tu, kan ada yang mesej saya minta saya tolong jadi reference kan untuk CV kan. So saya search dulu you punya profile dekat dalam e-com lah. Saya search profile you e-com, dia keluar gambar masa you bagi yang gambar pasport tu. Masa you register tu kan bagi gambar. Azizi, saya kan Azizi, macam ni muka Azizi dulu. Saya kan lelaki lah nampak beza banyak tapi saya pun macam tak apa, okay. At least now they know how to dress better. Now you know kan how you should dress better, betul kan? You belajar kan kat universiti kan. So bila you nak kerja pun nanti you will learn. Tengok daripada orang lain macam mana diorang pakai baju. Kita bukan nak tiru orang lain. Pakai tu tadi saya selalu emphasize. Pakai baju, banyak baju mahal kat luar. So you kena tahu baju apa yang sesuai untuk you. Dan juga what works for you. You kena tahu benda tu. Jangan follow trend, jangan follow orang lain. You pakai baju apa yang sesuai untuk diri you. Memang itu selalu yang saya emphasize. Sebab saya pun dulu pernah macam nak try lah pakai baju macam diorang ni. Tapi kan tak cantik. Lepas tu pakai sekali dua je. Betul tak pakai. Buat apa kan? Dah lah baju mahal kan. Baju perempuan dulu 30, sekarang saya rasa 60 kot starting lebih kurang. Blouse yang elok dalam 60 tu berapa kali boleh makan? Kalau kat Kelantan 3-4 kali boleh makan kan, betul tak? Bukan makan McDonald lah, makan biasa nasi bungkus. Berapa kali boleh makan 10 kali. Kalau kat Kelantan je bayangkan dah. So make sure invest in a good baju yang memang fit you. So awal-awal kerja saya recommend you avoid pattern. Sebab apa? Sebab kalau ini one of the reason juga kenapa you patut avoid virtual background lah. Katakanlah virtual background you yang gerak-gerak contohlah kan. Orang akan pandang yang bergerak kat belakang tu. Gambar pokok yang gerak tu kan dia kan Google Meet kan dia ada yang ada gerak-gerak. Sekarang turun snow lah bagai-bagai kan. Orang akan tengok belakang tu, orang tak tengok pun you. Sayanglah sebab kita bila kita interview kita nak orang pay attention pada kita. So avoid distracting patterns sebab bila dalam kamera dia tak cantik. Ni problem bila yang small pattern, kan ada baju shirt macam ni kan, memang cantik. Saya pun, this is one of my favorite pattern shirt yang ada stripe. Saya memang suka pakai baju stripe. Nampak kurus. Nampak kurus pakai stripe. Tapi stripe, bila stripe halus, bila dalam kamera dia akan nampak macam ni. Sebab tu kenapa you kena test. Kena test. Okay. So tadi saya introduce you to Neil and also share with you, I shop with my boss. Maksudnya bukan I shop with my boss choose what I wear. Bos saya yang pilih apa yang saya pakai untuk masa saya bekerja dengan dia. Because the way we dress is reflection of the company. Itu yang kita kena ingat. Sebab tu bila pergi interview, orang akan fikir macam mana, dia ni dengan company aku fit ke tak? Kalau you nak kerja untuk company Adidas contohnya,
And you tak payah pakai suit macam ni pergi company Adidas unless you apply for executive level punya position. Kalau you perasan, company-company yang kita panggil active lifestyle punya company ni lah, kita panggil lifestyle company ya, Uniqlo, Adidas, Nike kan. Sekarang kan diorang dulu memanglah baju sukan tapi now dia punya fashion kan banyak lifestyle fashion kan. Kalau you perasan, staff kedai je yang dekat retail je yang pakai active wear ni, tracksuit dengan t-shirt. Kalau executive level, you notice they still wear business professional punya attire. They still wear business attire because memang dekat management level, memang itu selalunya baju yang kita pakai. Unless, macam saya kata tadi lah, you CEO company tu. Itu aja. Kalau kita kerja dengan company tu, we reflect the company. So memang kebanyakannya executive level ke atas, industri mana-mana lah. Industri mana-mana, regardless hospitality, regardless construction industry ke contohnya, memang you will always wear some other business casual ataupun business professional attire. Memang these two. Sebab tu saya ajar you yang basic. Sebab pada saya, selagi you tak expert yang ni, you shouldn't try to wear smart casual. Smart casual bawah daripada business casual lah. Smart casual. Selagi you tak master yang ni, tak payahlah pakai smart casual. Simpan je lah semua sneakers you kat rumah. Senang cerita lah. Simpan je sneaker you kat rumah. Saya pun ada kasut Converse. Tak pakai lah. Ada 2 pasang. Bila nak pakai? Takkan nak datang pakai dengan baju kurung. Dah menjadi fashion apa kan? Tak boleh. Saya selalu pakai bila saya balik rumah, jalan dengan adik-adik saya pergi shopping mall lah, barulah saya pakai. Padahal beli punya lah jauhan. Saya bila travel, saya beli kasut. Travel lah. Travel. Saya beli kat Jepun kan. Saya memang itu saya punya momento. Saya tak beli fresh magnet. Tak ada rumah kan, nak letak kat mana. So I always buy attire. Saya selalu beli baju yang saya boleh pakai. So selalunya saya beli kasut lah sebab fashion luar negara banyak lengan pendek apa semua kan. But that's the way saya try kan. Now kasut Converse aku duduk bawah katil. Sayang nak bagi kat orang mahal kan. Oh ni aku beli kat Jepun ni. Faham tak? Nak bagi kat orang sayang. Tapi kan bila aku nak pakai? Balik rumah sebulan sekali je. Ya mana kan? Saya balik KL sebulan sekali je. Bila saya pakai? Kan? So itulah masalah consumerism kita lah ni. Tapi itulah apa yang saya nak emphasize is that you should invest in a capsule wardrobe untuk start kerja. Capsule wardrobe kan capsule kan tadi kan very minimal wardrobe tu. Alright. So that's my sharing and I hope you benefit on how to dress for interview, for physical interview, for virtual interview, for you nak masuk ke you nak pergi practical bulan 3, bulan 4 ni. Bulan 3 ke? Bulan 3 ni. So I hope you benefit you. Okay. So that's everything for today, everyone. Thank you very much for listening. Right. So I see you next week.